Nangyari na sa pagka-mayor sang syudad sa Bacolod. Mayor Greg Gasataya. Numero 2 sa balota, Mayor Greg Gasataya. Aton nga updan, Mayor Greg Gasataya. Kabyon sa serbisyo na pamatudan na naton. Damo nga proyekto ang iya na patuman. Damo na eskolar nga mga kabatan-on. Sa tiunsang kalisod si Mayor Greg magaunong. Handa magpamati sa aton mga problema. Gani kauturan, Mayor Greg Gasataya. Aton nga pilion, Mayor sang Bacolod noon. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota naton. Dahil Bacolod nun naton nga pinagpinagon. Yara si Mayor Greg handa gid magserbisyo. Aton nga ugyunan, Mayor Greg Gasataya. Aton nga pilion, Mayor sang Bacolod nun. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota naton. Dahil Bacolod nun naton nga pinagpinagon. Yara si Mayor Greg handa gid magserbisyo. Aton nga ugyunan, Mayor Greg Gasataya. Aton nga pilion, Mayor sang Bacolod noon. Aton nga updan, Mayor Greg Gasataya. Kabyon sa serbisyo na pamatudan na naton. Damo nga proyekto ang iya na patuman. Damo na eskolar nga mga kabatan-on. Sa tiunsang kalisod si Mayor Greg magaunong. Handa magpamati sa aton mga problema. Gani kauturan, Mayor Greg Gasataya. Aton nga pilion, Mayor sang Bacolod noon. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota naton. Dahil Bacolod nun naton nga pinagpinagon. Yara si Mayor Greg handa gid magserbisyo. Aton nga ugyunan, Mayor Greg Gasataya. Aton nga pilion, Mayor sang Bacolod noon. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota. Mayor Greg Gasataya, number 2 sa balota.